जीति नुह शरत पट्टनायक जड़े सीनियर लोक एक्स एमपी दीदी थर पीसी सभापति इना पीसी सभापति अच्छा दोष दुर्बलता प्रत्येक लोकर अच्छी कि एमती काली पकईकी अपदस्थ कराया भावुँ ठीक है जो मैंने अन्याय निहाती तदंत हवा दरकार कांग्रेस ऑफिस रे जाई मुहरे काली पकई ये जो अपदस्थ करछंती आकु गोटे कमिशनर रैंक पुलिस ऑफिसर इनक्वारी करिया दरकार किए प्रकृत रे इन्वॉल्व तांको दंड दबा दरकार भविष्य जमी कांग्रेस ऑफिस रे बढ़िया अप्रीतिकर घटना न हुए भल से कपड़ा बांधतु ना स्टील कभर करतु ना गोल्ड कभर करतु मुहरे से जी हो पीसीसी ऑफिस भीतर पशि जड़े पीसीसी सभापति एभलिया व्यवहार कर भावुँ ठीक है बड़ा गणतंत्र प्रति निंदनीय से गुड़ाकर मुझे जानी किंतु एभलिया करवा उचित नुह जदि से एआईसीसी की जनइबे एआईसीसी इनक्वारी कर मुझे कथा कहीपरि किंतु एभलिया कांग्रेस ऑफिस भितर गोटे पीसीसी सभापति कराटा अन्याय द्वितीय मु धन्यवाद देवी ये सरकार को मोहन माझी सरकार को जो क्रिकेट पे दिन राति खटी स्टाडियम कलिंग स्टाडियम को विश्व स्तर में पहुँचाई नवीन पट्टनायक ताको आउरी 3 वर्ष एक्सटेंशन कर हॉकी पे जो 3 वर्ष काली एक्सटेंशन कर सरकार मीननेस नहीं खेलुआड़ी मन भर कर मोहन माझी सरकार को मु अभिनंदन जनाऊँ ता सहित क्रीडार प्रसार फुटबॉल कलिंग स्टाडियम रे कर फ्री ऑफ कॉस्ट रे भल भल टीम इंडिया बाहर आण पिला माने देखंतु खेलुआड़ी ही भविष्य बाहरतु आम सब पिला दिने हरे कृष्ण महता भैरव महांती नानादी प्रकार फुटबॉल क्रिकेट हॉकी मैच करूले आम देखी अनुसरण कर फुटबॉल खेलुआड़ी हिसाब से बाहर थिलु सेमती कलिंग स्टाडियम टा आम करूँ पड़ी सेमती खेल हो मागणा लो पिला मानकु छात्र छात्री मानकु युवक मानकु युवती मानकु छाड़ी दिया जाऊ से माने खेल देखिकी भविष्य भल फुटबॉल प्लेयर हूँ क्रिकेट प्लेयर हूँ हॉकी प्लेयर हूँ भली प्लेयर हूँ गेम प्रसार हो उत्कल ना बढ़ू ओडिशार ना बढ़ू ताले मोहन सरकार खेलुआड़ी मन बुद्रे क्रीड़ा को जदि गाँ गहली टू सहर पर्यंत पंचायत स्तर गाँ ठू आरंभ करे ब्लॉक स्तर सब डिविजन स्तर जिला स्तर एवं राज्य स्तर रे टूर्नामेंट सब करेंगे खेल देखिकी नुआ खेलुआड़ी होइकी बाहर ओ बढ़िया मु जाए जगन्नाथ भिड़िया रथ को जाए सब वर्ष आज से देते जो ख्रिस्टियान मुसलमान मान जिते दर्शन करने व्याकुल हेले से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आशीर्वाद देते मु देवस्नान पूर्णमी दिन पदा को बाहरी बड़ दाण्डे विश्ववासी देखा करी हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट जैन जेते संप्रदायर लोक जेते धर्मर लोक मु समस्त दर्शन देवी समस्त आशीर्वाद देवी आज लक्ष लक्ष लोक हे पंडा पड़ियारी धन्यवाद सुंदर भाव आज नीति करछंती पहंडी विजय करछंती सुदर्शन आग जापर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जाइछंती पहंडी विजय हेलेनी खूब बढ़िया धन्यवाद पंडा सेवायत मान को पुलिस कर्मचारी कलेक्टर पुरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पुरी लॉ मिनिस्टर सुपरविजन कर जड़े दक्ष लॉ मिनिस्टर आमर ये हरिचंदन पृथ्वीराज हरिचंदन गुलूरु टिकनिक देखुंट मुख्यमंत्री 3 थर रिव्यू कर भल यहाँ विश्व रथ विश्व देवता खूब बढ़िया हम रथयात्रा शांतिपूर्ण हम बोली
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ମିଶିବେ ବୋଲି। କରୁନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ନା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟିକିଆ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ବିଜନେସମ୍ୟାନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁ କରୁନଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ଦେଖା କରୁନଥିଲେ, କାମ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ। ସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ, କାମ ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ? ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉ କ'ଣ 100 ଜଣ ଗଲେ ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, 2 ଜଣ ଯାଇ କରିପାରିବେନି? ଏ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ କାମ କମ? ନାଇଁ, ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଙ୍କ ହଙ୍କ ଲାଗୁଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରାମା କାହିଁ କରିବେ? ସେ ପାଠିକାର ଲୋକ, 3 ଥର ବିଧାୟକ ମୋ ସାଥିରେ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2-3ଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛି। ଆଏ ମୋହନ ବାବୁ, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର, ଇନ୍ଦିରା ପକ୍କାଘର କେହି କିଛି କଲେନି। ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଗରିବ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦିଅ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେବ। ଆଜି ଅଛ, କାଲି ନଥବ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ, ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଏଇ ଚନ୍ଦକା ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟ୍ଟା ମିଳିନି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବୋଲି। ସିକିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା, ଘର କରି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯିଏ ଯାହା ଭାବ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲାଗିଲୁଣି। ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି। 84ଟା ଗାଁ ଫେରେଇ ଦେଲ, ବାକି 23ଟା ଗାଁ ଆମର ଫେରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା, ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯାଇନଥିଲେ, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଅର୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବେ, ଅର୍ଥ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବେ, ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବେ, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନଥିଲେ ସେକ୍ସନାଲ୍ ଅଫିସର ଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଟକିବନି। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ।